Hi, ma'am! Hello, ma'am! Dili ka deserving tawagon og ma'am. Okay nga, no? Nga naman yun. Nga nung masuko man ka. Nga nung masuko man kang tawagon og sir. Nga di ay, magbuot gay ka. At least, nagrespeto ang waiter sa imuha. Pasalamat gani ka, wala kang gitawag og ninong. Wala kang gitawag og kumpare. Wala kang gitawag og utol. Wala kang gitawag og unsa mga tawag diha, uncle, tiyo. At least, nag-effort ang waiter. Gitawag ka niyag sir. Unya nga nung magsakit man imong alingagnag. Og tawagan ka og sir. Ha? Naklaro man sad. Nga nung kinahanglan yun nimo ipagos. Ha? Nga nung kinahanglan pa man yun nimo ipaindog sa og duha ka oras para i-explain sa iyaha nga dapat mamang itawag sa imuha. Ayaw yung panaguta ha? Nga naman ha? Nga nung magmangmaman siya sa imuha ha? Nga naman kay Adam sa Apple. Kaklaro anang ka dako-dako si mong Adam sa Apple? Unya magpatawag ko og ma'am? Ayaw yung kuraha ha? Magpatawag pa po kag ma'am, magpatawag pa kag ma'am? Kaklaro anang dako ay kag mga braso? Ayaw yung kukuraha ha? Kay na high blood ko. Nga naman magpatawag man kag ma'am? Ha? Magpatawag pa po kag ma'am, kaklaro-klaro anang wala ka duty og pills ha? Napay isa ha? Anong magpatawag-tawag man taraw kag ma'am ha? Ayaw yung kukuraha-kuraha ha? Magbuot man ka og ma'am ang tawag sa imuha. Ha? Di mamugos. Kung unsay pananaw ng waiter sa imuha, kung lalaki ang pananaw niya sa imuha, di ka magbuot ha? Di ka magbuot ha? Di ka magbuot ha? Nganong kinahanglan pa man? Nganong magbuot man ka? Nganong magbuot man ka ha? Ha? Kinahanglan pa ka magkuan-kuan ha? Pasalamat gani ka, girespeto ka gitawag kag sir? Ha? Bayot. Kinahanglan jud nato dawaton ang kamatuoran. Mama nang itawag sa ato o sir man ang itawag sa ato dawaton nato ang kamatuoran. Ha? Ayaw paghinilas. Ayaw paghinilas. Kay mangihi ka, gunitan gihapon imong puhango. Ay ko kura ha.